गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप। अंजलि विद्या मंदिर में आपका हार्दिक स्वागत है। धोरण 7 सब्जेक्ट हिंदी, पाठ 10 अंदाज अपना अपना। किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना या चिंतन करना, मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है। तार्किक चिंतन वैज्ञानिक अभिगम पर आधारित व्यक्ति की सोच विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है। इस मुक्त चिंतन में व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव, मान्यताएं और दृष्टिकोण का उपयोग माहिती का पृथक्करण करने के लिए करता है और माहिती की सत्यता तक पहुंचकर निर्णय लेता है। इस इकाई में तार्किक चिंतन के बहुआयामी सोच का विकास विस्तार हो ऐसा वैविध्यपूर्ण कुछ अभ्यास रखे गए हैं। હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠનું નામ જ શું છે તો કે અંદાજ અપના અપના। કોઈ પણ વ્યક્તિને આમાં છે તમને થોડાક એવા ચિત્ર દેખાડવામાં આવ્યા છે જેમાં એક કહાની કીધેલી છે। પછી એ કહાની ઉપરથી તમને એવું કીધું છે કે આગળ શું થયું હશે। તો હરેક વ્યક્તિના વિચાર કેવા હોય છે, અલગ અલગ હોય છે। તે પોતાની તર્ક શક્તિથી પોતાના વિચારો પણ વિચારતા હોય છે। એટલે કે એને જે પોતાને સાચું લાગતું હોય એ પોતે વિચારતા હોય છે। એટલે આપણને એવા જ અહીંયા થોડા થોડા એવા નાના નાના શોર્ટમાં થોડીક કહાનીઓ આપેલી છે, જેમાં તમારે પછી શું તો કે એને આગળ વધારવાની છે અને પછી શું થયું હશે એ વિશે તમારે કહેવાનું છે। તો ચાલો અત્યારે આપણે એક કહાની છે એમાં નામ છે દિમાગી દોડ, બરાબર। તો આપણે એને જોઈએ। भावेश भाई वकील है। वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र व्रज के साथ सूरत में रहते हैं। भावेशभाई एक वकील છે અને તે પોતાની પત્ની નીલા અને એના પુત્ર વ્રજ સાથે सूरत में રહે છે। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। नानो परिवार छे ए सुखनो आधार होय छे। उनका जीवन भी खुशहाल था। एनु जीवन पण तो के खुशियों भरेलू हतुं। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। શું કહે છે તો કે એક દિવસ દિવાળીની વેકેશન હતું ત્યારે તે પોતે ત્રણેય ક્યાં તો કે અંબાજી માતાના મંદિરે ગયા। ત્યારે 4 દિવસ પછી તે પાછા ફરી ઘરે આવ્યા તો એને જે ઘરનું દ્રશ્ય જોયું એ જોઈને આશ્ચર્યમાં પડી ગયા। उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधे कई फूल पत्ते झड़ गए हैं। કે એને જોયું કે જે ઘરની બારે બગીચો છે એમાં વૃક્ષો અને નાના નાના છોડવાઓ છે, એના ફૂલો અને પાંદડાઓ છે એ બધાય વિખરાઈને પડી ગયા છે। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था। घरनी अंदर जईने जोयुं तो आखो रूम छे ई आखो धूल धूल वाळो थई गयो हतो। दीवार पर की लीना और व्रज की तस्वीरें भी नीचे गिर गई थी और टूट गई थी। तो के जे दीवाल पर जे कोनी तो के लीनाबेन अने व्रजनी ए बनेनी जे पिक्चर हती, फोटा हता ए बधा नीचे पड़ीने टूटी गया हता। नन्हे मुन्ने बच्चों, ऐसा क्या हुआ होगा वे समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद हैं, आप ही इन्हें बताइए। हवे એને એમાં એવું શું થયું હશે, એ લોકો 4 દિવસમાં બહાર ગયા હશે એટલે હવે શું કીધું છે કે તમે બધા બહુ જ બુદ્ધિશાળી છો, એટલા માટે હવે તમે જ કહો કે હવે શું થયું હશે। જુઓ, બધા પોતપોતાના વિચારમાં તો કે અલગ અલગ વિચારો અમને પ્રગટ કરશે। તમે બધાને મેં તમને અત્યારે આ સંભળાવ્યું તો તમે પણ તમારા મનમાં વિચારતા હશો કે એના ગયા પછી આ ઘટના ઘટી હશે કે બીજી ઘટના, એ તમે અત્યારે વિચારતા હશો। ચાલો તો આપણે છે થોડીક એવી ઘટનાઓ કહીએ કે જેનાથી એને આ જે નુકસાન થયું છે એ એના ઘરને થયું હશે। જો भावेश भाई के घर की हालत देखकर लगता है कि पेलू बाहर जोर की आंधी आई होगी। बीजू छे वेंटिलेशन से हवा के साथ धूल भी घर में आ गई होगी।
तीजू है भूकंप का हल्का झटका आया होगा। चौथू है खिड़की खुली रह गई होगी। पांचवू दरवाजा खुला रह गया होगा। छठू चोर आया होगा और जल्दबाजी में कुछ चुरा कर चला गया होगा। सातमू बड़े चूहों ने अंदर घुसकर शरारत की होगी। जो मैं तमने अहींया जेटला कारण कीधा ए कारण बधा तो के साचा होई सके के आवुं आनी आ जे अंबाजी गया था एना पाछळथी आ बधी घटनाओ घटी हशे। एटले આપણે કોઈ ચોક્કસ નિર્ણય લઈ શકીએ નહીં, કારણ કે આપણે એ વસ્તુ જોઈ નથી, ખાલી આપણે અંદાજ જ લગાડવાનો છે। તો આ કહાની જે ઉપરની આપેલી છે એમાં આપણે આટલા અંદાજો લગાવી શકીએ, બરાબર છે। હજી એક નીચે એક કહાની આપેલી છે, એ જુઓ। પરેશભાઈ કિસાન હે, ઉનકી પત્ની હિરલ બહેન નર્સ હે। પરેશભાઈ છે એ ખેડૂત છે અને એની પત્ની હિરલબેન છે એ નર્સ છે। एक दिन सुबह सुबह हिरल बहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। એટલે કે એક દિવસ સવાર में हिरल बहने पानीना नळ नीचे एक માટલું રાખ્યું जल्दी थी। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई। કે પછી એને નળ ચાલુ કરી અને શું તો કે રસોઈ ઘરમાં એ ચા બનાવવા વહી ગઈ। चाय बनने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था। શું કહે છે તો કે જ્યારે ચા બનાવી અને પાછી આવીને જુએ છે ત્યારે શું માટલું ખાલી હતું। उसमें पानी नहीं था। हिरल बहन अपने आप पर हंसने लगी। તો કે શું હતું તો કે એને જોયું એમાં પાણી હતું નહીં, એટલે હિરલબેન છે એ પોતાના ઉપર જ હસવા લાગી। मैंने समझदार दोस्तों अब आप ही बताइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा, कि हमें तमे क्यों कि आवुं शुं काम थयुं हशे। तो एना पण आपणे कारण जोईशुं। पहेलुं छे नदी में पानी नल में पानी बंद हो गया होगा। बीजू मटके में दरार होगी। तीजू मटके के पेंदे में छेद होगा। चौथू मटका ठीक नल के नीचे नहीं रखा होगा। पांचवू मटके पर गलती से ढक्कन रख दिया होगा। छठू मटका उल्टा रखा होगा। એટલે કે આટલા જેટલા મેં તમને કારણો આપ્યા છે એ કારણો હોઈ શકે છે। ચાલો હવે અહીંયા ત્રીજી એક કહાની આપેલી છે, જે છે सेजल 2 गमले लाई, उनमें तुलसी के पौधे थे। दोनों पौधे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में एक ही समान थे। एक महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा अभी भी इतना ही था जितना एक महीने पहले था। मेरे भोले भोले भेजाबाज दोस्तों, ऐसा कैसे हुआ होगा आप ही बताइए। चलो तो हवे तमारे मने कहेवानुं छे कि सेजल छे ए 2 कूंडा लावी हती, बराबर। 2 कूंडा केवा तो के तुलसीना हता। एना लंबाई अने पહોળાઈ બધું અને ઊંચાઈ એ બધું એક સમાન હતું। તોય એક મહિના પછી એને જ્યારે કુંડા જોયા 2 ત્યારે એક કુંડાનો જે છોડ છે એ ઊંચો અને સારો થઈ ગયો હતો અને બીજા કુંડાનો જે છોડ છે એ હજી એવો ને એવો જ હતો। તો આવું શું કામ થયું હશે? तो આપણે થોડાક એના કારણો જોઈએ। पहलू वह गमले का पौधा प्लास्टिक का या नकली होगा। दूसरा उसमें पानी की कमी रह गई होगी। तीसरा उसे ज़रूरी हवा और प्रकाश नहीं मिले होंगे। चौथा किसी ने पौधे को काट दिया होगा। पांचवा पौधे के गमले से मिट्टी निकाल दी गई होगी। छठा गमले में उचित खाद डाली नहीं होगी। એટલે આટલા કારણો હોઈ શકે છે। મનુષ્યના મગજોના અંદાજ તો કે બધાના અલગ અલગ હોય છે। હવે આવે છે તર્ક કી લગામ કલ્પના કે ઘોડે, બરાબર। જુઓ, आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं।
रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिलाकर आपको रुकने का इशारा कर रहा था। તમે સાયકલ ઉપર સ્કૂલે જાઓ છો ત્યારે રસ્તામાં તમે જુઓ છો કે એક વ્યક્તિ છે એ હાથ હલાવીને તમને રોકવાનો ઇશારો કરે છે। आप रुके। उसने कहा कि बगल वाले गांव में मेरा जाना जरूरी है। તમે ઊભા રહ્યો છો અને એમ કે છે એ વ્યક્તિ કે બાજુના ગામમાં જવું મારું જરૂરી છે। आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और पास वाले गांव तक पहुंचाया। वहां जाकर आपको पता चला कि वहां एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है और वह आदमी उसका सहायक है। શું કે છે તો કે તેણે પોતે તમે છે એને શું તો કે વ્યક્તિને સાયકલ ઉપર બેસાડીને બાજુના ગામમાં પહોંચાડ્યો અને તમને ત્યાં જઈને ખબર પડી કે ત્યાં એક જાદુગરનો કાર્યક્રમ થવાનો છે અને એ વ્યક્તિ છે એ એમાં મદદરૂપ હતો। उस आदमी ने आपको जादू के खेल देखने का अनुरोध किया पर पाठशाला पहुंचने में देरी हो जाएगी यह सोचकर आपने मना कर दिया। શું કે છે તો કે એ વ્યક્તિએ તમને જાદુનો ખેલ જોવા માટે આમંત્રણ આપ્યું અને પછી એને શું કીધું તો કે તમે એવું વિચાર્યું કે મારે જો હું આ જાદુનો ખેલ જોવા રહીશ તો મારે સ્કૂલે જવામાં મોડું થઈ જશે। એ વિચારીને તમે એને ना पाड़ी दीदी। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई। जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामती चश्मे दिए और कहा कि अने एने जादूगरे छे ए व्यक्तिए तो के तमारी बधी बात जादूगरने कीधी अने एने तमने एक खुश थई अने तमाराथी खुश थई अने तमने एक करामती एक चश्मा आपे छे अने कहे छे इसे पहनने से तुम सबको देख पाओगे और कुछ भी कर पाओगे कि आने पहरीने तू काई पर जोई सकीश अने काई पण करी सकीश। तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। इसका असर एक हफ्ते तक रहेगा। શું કહે છે કે તને કોઈ જોઈ શકશે નહીં અને એનો અસર છે એ એક અઠવાડિયા સુધી રહેશે। आप चश्मा लेकर वापस अपने गांव की पाठशाला में आए। वहां से घर गए। दूसरे रोज नहा धोकर आईने के सामने आपने चश्मे पहने। आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो चुके थे। શું કહે છે તો કે તમે સ્કૂલે આવી અને પછી ત્યાંથી ઘરે આવ્યા। ત્યાંથી તમે નાહી ધોઈ અને તમારા અરીસા સામે ઊભા અને પછી તમે ત્યાં ચશ્મા પહેર્યા ત્યારે તમને સાચે જ લાગ્યું કે તમે ત્યાં નથી, તમે ગાયબ છો। अब आप हमें बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। શું કહે છે કે તમે મને કહો કે તમે ક્યાં ક્યાં જાશો અને શું કરશો। જો હવે આવું આપણને જડી જાય તો આપણે તો ઘણા બધા વિચારો કરીએ છીએ, પરંતુ અહીંયા તમારા ટેક્સ્ટ બુક પ્રમાણે હું તમને કહું છું। પહેલું, हलवाई की दुकान में जाकर मनचाही मिठाई खाऊंगा। बीजू, मुफ्त में फिल्म या नाटक दिखाऊंगा। तीसरा, मुफ्त में जादू के खेल दिखाऊंगा। चौथा, फुलवारी से फूल तोड़ लाऊंगा। पांचवा, पेड़ पर बैठकर फल तोड़ तोड़ कर खाऊंगा। छठा, पड़ोसी के घर की चीज़ें इधर से उधर रख कर उन्हें डराऊंगा। जुओ हजी तो घणा बधा कारणों होई सके छे, कारण के मनुष्यना मगजने तो अंदाजो लगाड़ी ज न शकाय। जुओ विद्यार्थी मित्रों, एमां ज ए पेज नंबर तो के 60 पर ज त्या नीचे दर्शावेल छे एक हजी एक कहानी है जे मैं अहींया तमने नथी लीधेली, परंतु एमनेम तमने अहींया कही दऊं छूं। तो ए छे, चलो शुरुआत करिए। पूरे दिन की पढ़ाई और खेलकूद के बाद रात को आपकी आंख लग गई। नींद में आपने एक सपना देखा। आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। एटले के आखो दिवस तो के वांचन पछी तमे शुं कहेवाय रमत रम्या अने थाकी गया, पछी तमने रातना आंख लागी गई એટલે કે પોતે રાતે સૂઈ જાય છે અને એના નીંદર આવી જાય છે અને રાત્રે સૂતા સૂતા એને સપનામાં તો કે
એને એક સપનું આવે છે, એમાં તે પોતે ફરતા ફરતા खूब ज दूर निकली जाए छे। आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए, एटले के नदी पहाड़ों एक अद्भुत सौंदर्य जोई अने एमां खोवाई जाओ छो। आपको पता भी नहीं चला और आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। यकायक आपके सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर आपको होश आया। शू के छे तो के तमने एटला बधा लीन थई गया एनामां के तमने खबर पण न पड़ी के तमे चालता चालता क्या तो के जंगल तरफ पहोंची गया छो। अने अचानक तमारी सामे एक सिंह आवीने ऊभो रही जाय छे। त्यारे तमे सिंहने जोईने तमने होश आवे छे, तमने खबर पड़े छे के हूँ आ कई जग्याए आवी गयो छुं। आप घबरा गए। मारे डर के आंखें बंद कर दी। आपने ईश्वर को याद किया और कहा, काश मेरे पास पंछी की तरह पंख होते। तभी चमत्कार हुआ और आपके हाथ की जगह पंख आ गए। आप उड़कर घर वापस आए। शू के छे तो के तमे एने जोईने बी गया अने तमारी आंखों बंद करी लीधी। ईश्वरने प्रार्थना करवा लाग्या के काश मारी पासे पक्षीओनी जेम पाखो होत अने तमारामां चमत्कार थयो अने तमने शू कहेवाय तो के हाथनी जग्याए पाख मळी गई अने तमे उड़ीने तमारी घरे पाछा आवी गया। आप बड़े खुश थे। जान भी बची और पंख भी मिले। सपना टूटा। आपने नींद से आँख खोली। आपने पाया कि आपको हकीकत में हाथ की जगह पंख मिल गए हैं। एटले के शू तो के पछी तमे खुश थई गया अने तमने पंख मळवाथी तमे बची गया छो। अने तमारुं ज्यारे सपनुं तूटे छे त्यारे तमारी आँख खुली जाय छे, नींदरमांथी तमे उठी जाओ छो त्यारे तमे हकीकतमां एवुं जुओ छो के मारा हाथनी जग्याए पंख आवी गया छे। मेरे परिंदे दोस्तों, अब बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या देखेंगे। जुओ तमारे आ बधानो अंदाज लगावानो छे। चालो तो आपणे अंदाज लगावीए के पेलुं तो एवुं होई सके कि मैं आसमान में बादल के पास जाकर उन्हें देखूंगा। बराबर छे। बीजू छे मैं पक्षियों से मित्रता करूंगा। त्रीजू छे पक्षियों के साथ उड़ने की शर्त लगाऊंगा। चौथू मैं उड़कर बाजार से चीज़ें ले आऊंगा। पांचमू मैं पेड़ों पर बैठकर फल तोड़कर खाऊंगा। छठू मैं पहाड़ों पर जाकर आनंद मनाऊंगा। सातमू मैं दूर दूर रहने वाले मित्रों के घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। आठमू मैं जंगल में जाकर शेरों तथा बाघों को नज़दीक से देखूंगा। जोयुं के आटला आटला आपणे अंदाजो लगावी सकीए। हवे छे एक नानकड़ुं अमथुं कहानी छे, ए तमारे विचारवानुं छे के तमे त्यां जशो तो तमे शुं करशो। बराबर। जो इस बार आपकी मज़ेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है। एक बड़ा जहाज आपको निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला है। यहाँ केवल मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़ और समुद्री पानी ही है। मेरे बुद्धिमान दोस्तों, वहाँ एक हफ्ते के लिए तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे उसकी सूची बनाइए। हवे अहींया तमारे शुं तो के एक विगत बनाववानी छे के एक शुं छे तो के निर्जन जहाज में बराबर एक द्वीप पर तमने लई जशे, एक टापू पर तमने लई जशे। त्यां शुं छे खाली माटी, कांकरा, पत्थर अने समुद्रनुं पाणी। हवे तमे तमारे त्यां एक अठवाडिया सुधी सुख शांतिथी रहेवुं छे तो तमे त्यां कई कई वस्तु साथे लई जाशो। हवे जो एनी यादी बनाववानी छे तो बधा विद्यार्थीओने पूछवामां आवे अथवा तो कोई पण ने पूछवामां आवे तो बधा एनुं मंतव्य केवुं कहेशे, अलग अलग कहेशे। बराबर। तो आपणे जोईए के केटला केटला मंतव्य बधा के छे। पेलुं छे काफ़ी कपड़े ले जाएंगे। बीजू छे खाने के लिए बिस्किट, पॉपकॉर्न, सेब आदि सूखे खाद्य पदार्थ ले जाएंगे। तीजू छे बादाम, काजू, अंजीर, फल आदि मेवा ले जाएंगे। चौथू एक स्टोव भी ले जाएंगे। उस पर खाना बनाने के लिए हम कुकर, आटा, दाल, चावल, मसाले आदि ले जाएंगे। छठू एक हफ्ते तक चले उतना पीने का पानी भी ले जाएंगे।
छठू है हम क्रिकेट का सामान कैरम, शतरंज, फुटबॉल और टेनिस खेलने की स्टिक तथा बॉल ले जाएंगे। सातवां पढ़ने के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें ले जाएंगे। आठवां एक कॉपी ले जाएंगे जिसमें उस द्वीप पर मिलने वाली वनस्पतियों और वहाँ के पक्षियों प्राणियों के बारे में प्राप्त जानकारी लिखेंगे। छठू रक्षा के लिए छोटी बंदूक भी ले जाएंगे। बराबर है। आटली वस्तु होय छे तेमां। हवे एना पछी आवे छे के तमारा टेक्स्ट बुकना पेज नंबर 61 आज मैं ऊपर तमने दर्शाव्युं हतुं ए पण पेज नंबर 61 पर ज छे। तो आपणे जोईशुं हजी आगळ। जुओ अहींया तमने आपेलुं छे मैं क्यों मानूं, कुछ विज्ञापन में प्रकाशित खास विधानों को गौर से पढ़िए और उस पर वाद विवाद कीजिए। हवे जुओ तमे आवड़ा विज्ञापन पत्र में तमे आटला स्लोगनो छे ए बधा जोया हशे। जुओ आपणे आवी एडवर्टाइजमेंट आवे छे अब नए पैक में, बराबर छे। આપણે ક્યારેય જોયું હોય તો કે શેમ્પૂ, પાવડર અથવા તો કોઈ બી વસ્તુ ચીજ વસ્તુ છે એને આપણે ક્યારેક એવી પ્રોડક્ટમાં એવી રીતે મોકલે છે કે 10 ગ્રામ વધારેલું હોય તો એ શું કહે છે કે હવે નવા પેકેટમાં। હવે હું તમને એક અત્યારે લઉં ઉદાહરણ કે તમારે જો અત્યારે બાલાજીવાળા છે એ બાલાજીવાળાએ પોતાના બધા પેકિંગ ચેન્જ કરી નાખ્યા, બરાબર। જે પહેલાં આવતા એના કરતાં હવે બધા પેકિંગ એવા તો કે અલગ પેકેટમાં ચેન્જ કરી નાખ્યા। એટલે હવે શું તો કે नवा पेक में एम अने क्वॉलिटी पण सारी। बीजू शू छे तो कि शौक बड़ी चीज है। हवे आपणे पहला एक काम करिए कि हवे आमां एक कीधुं छे कि एना उपर आपणे वाद विवाद करवानो छे, बराबर, चर्चा करवानी छे। शू छे तो पेलुं अब नए पेक में तो एमां शुं आवशे कि हम खरीदेंगे क्योंकि पेलुं नया पेक आकर्षक होता है। એટલે પહેલાં તો આપણે શું કામ કે આપણે પેકેટ જોઈએ એટલે આપણને એને સારું જ બનાવ્યું હોય ને, પહેલાં કરતાં હંમેશા સારી ક્વોલિટીમાં એને નવું પેકેટ બનાવ્યું હોય ને તો જ કોઈ લોકો ફેરવે, કાંઈ એમને એવું ને એવું જ પેકેટ હોય તો કોઈ ફેરવતા હોતા નથી। તો શું કહે છે તો કે આકર્ષક એટલે આપણને આકર્ષે છે। નયા પેક टिकाऊ है। ત્રીજું છે वस्तु का दाम भी पहले से कम है। चौथुं है वस्तु की गुणवत्ता में भी सुधार है अने एने कांई पण जातनी चेन्जीस एमां कर्युं होय त्यारे ज एने नवुं पेक आपेलुं होय छे, बरोबर छे। पछी बीजुं छे शौक बड़ी चीज है। शौक वस्तु छे ए बहु मोटी वस्तु छे। शुं कहे छे पहलू मुझे अच्छे खाने, कपड़े पहनने और खेलने का शौक है। दरेक वे मनुष्य ने छे पोताना अलग अलग शौक धरावता होय छे। एटले आमां तो आपणे कोई जातनी लिस्ट करी ज न सकीए, परंतु अहींया आपेल छे एटले आपणे थोड़ीक लिस्ट बनावीशुं, बराबर। बीजुं छे शौक पूरा करने के लिए मैं पैसों की परवाह नहीं करता। त्रीजू शौक जिंदा दिली आदमी की पहचान है। चौथुं शौक पूरा करने के लिए मैं दूर भी जा सकता हूँ। पांचवुं शौक पूरा करने में ही तो जिंदगी का मजा है, बराबर छे। हवे त्रीजू छे पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। हवे आ तमे स्लोगन विज्ञापन में सांभळ्युं हशे, एटले के जाहेरात तमे सांभળી हशे। केमां आवे छे आ जाहेरात तो के घड़ी डिटर्जન્ટ पाउडर छे एमां तमे बोले छे कि पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। तो एमां शुं आवशे तो कि इस्तेमाल करने पर ही तो विश्वास होगा, एटले के वापरवाथी ज आपणने पछी विश्वास थाशे। विश्वास होगा तो ही अच्छी बिक्री होगी। बिक्री एटले वेचाण। अच्छी बिक्री होगी तो ही इस विज्ञापन का लाभ मिलेगा। अने जो सारी बिक्री थशे, वेचाण थशे तो ज आ विज्ञापननो लाभ मळशे। जो मित्रों विज्ञापन एक एडवर्टाइजमेंट के कांई पण एने प्रोडक्ट जे कंपनी सेल करती होय एटले के बहार पाडती होय विज्ञापन पत्र एनी पाछळ ते करोड़ों रूपियानो खर्च करती होय छे, त्यारे ए विज्ञापन पत्रमां तेनी जे प्रोडक्ट होय छे एने ई लोको बहार पाडी शके छे। चौथुं यहाँ पेट्रोल ही नहीं विश्वास भी मिलता है।
હવે પેટ્રોલમાં તમે જાઓ તો ત્યારે એવી રીતે લખેલું હોય છે કે અહીંયા પેટ્રોલ જ નહીં પણ વિશ્વાસ પણ મળે છે। એમાં શું કહે છે, આજકલ હર ચીજ મિલાવટ હોતી હૈ। શું કામ? તો કે આજકાલ તો બધી વસ્તુઓમાં ચીજ વસ્તુઓમાં શું હોય, મિલાવટ ભરેલી હોય છે। ત્યારે પેટ્રોલવાળા એમ કે છે જે સારી રીતે કરતા હોય, કાંઈ પણ જાતનું મિલાવટ ન કરતા હોય, એ લોકો એમ કહે છે કે અહીંયા ખાલી પેટ્રોલ જ નહીં પણ વિશ્વાસ પણ તમને એટલો સાથે મળે છે, કારણ કે અમે અમારી જે ઉત્પાદન પ્રોડક્ટ છે જે એમાં કાંઈ પણ જાતની ભેળસેળ મિલાવટ કરતા નથી। यहाँ पेट्रोल में मिलावट नहीं की जाती, અહીંયા પેટ્રોલમાં મિલાવટ કરવામાં આવતી નથી। પાંચમું, हम सिर्फ गहने ही नहीं बनाते रिश्ते भी बनाते हैं। શું કહે છે? તો કે આપણે ખાલી શું તો કે ઘરેણા જ નથી બનાવતા પરંતુ અમે સંબંધો પણ બનાવીએ છીએ। હવે શું કહે છે કે એવું શું કામ કીધું હશે? તો કે પેલું, एक ही जगह गहने बनवाने से एक दूसरे से अच्छी जान पहचान हो जाती है। હવે તમે એક જ સોનીના દુકાનેથી તમે વારંવાર જો પોતાના ઘરેણા બનાવતા હોય તો ત્યાં તમારી ઓળખાણ થઈ જાય, બરોબર છે। હવે તમે સોનીની દુકાન શું કામ, પણ તમે કોઈ પણ બીજી દુકાને જાઓ તો પણ તમે વારંવાર એક જ જગ્યાએથી બધી વસ્તુ લેતા હોય છો ત્યારે તમારે એની સાથે સંબંધ બંધાઈ જાય છે। બીજું, પરસ્પર વિશ્વાસ बढ़ता અને તમારા એકબીજામાં વિશ્વાસ વધી જાય છે। ત્રીજું, पैसों के लेन देन में सहूलियत रहती है, એટલે કે પૈસાની લેણ દેણમાં સરળતા રહે છે। गहरी मित्रता भी हो सकती है, એટલે કે તમને ગાઢ મિત્રતા પણ થઈ શકે છે। ત્યાર પછી છે છઠ્ઠું સ્લોગન, પકાતે હે રસોઈ પરોસતે હે પ્યાર। શું કહે છે? તો કે અમે રસોઈ બનાવીએ છીએ પરંતુ શું પીરસીએ છીએ? તો કે પ્યાર। હવે શું આવે છે પેલું જોઈએ એમાં, हम स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन के लिए वहाँ जाते हैं, એટલે કે આપણે જો કોઈ પણ રેસ્ટોરન્ટ હોય, બરાબર, ત્યાં બધા રેસ્ટોરન્ટ હોય છે પરંતુ આપણને કોઈ પણ એક રેસ્ટોરન્ટ શું કામ ગમે છે કે ત્યાં વારંવાર જવું શું કામ ગમે છે? તો કે આપણને ત્યાંની થાળી ફૂડ ત્યાંની ક્વોલિટી સારી લાગે છે, અથવા તો તમને ત્યાં જાય અને તમારું આવભગત એટલે કે સ્વાગતને બધું સારું કરે છે, તમને માન આપે છે, બરાબર છે, અને તમને ત્યાંનું ભોજન ખૂબ જ સારું લાગે છે એટલે આપણે વારંવાર એક જ જગ્યાએ જઈએ છીએ। બીજું છે, એક બાર ખાકર તો देखिए हमारे यहाँ का रुचिकर भोजन, बराबर છે। ત્રીજું, ભોજન કે સ્વાદ કે સાથ हमारी आत्मीय का भी अनुभव કરે, એટલે કે અમે છે જે કંઈ બનાવ્યું છે આત્મીયતા એટલે કે અમે અમારા મનથી બનાવેલું છે એટલે કે એનો પણ તમે અનુભવ કરો। ચોથું છે, हमारे यहाँ हर व्यंजन मिलेगा वह प्यार के रस से भीगा होगा, કે અમારે यहाँ બધી વસ્તુ વ્યંગ્ય એટલે બધી વસ્તુ મળશે પરંતુ એમાં બધામાં કેવું તો કે પ્રેમ ભરેલો હશે, બરોબર છે। હવે આપણે હું અત્યારે જે આ બધું મારા રીતે હું બોલી છું કે તમને કઈ કઈ રીતે એના અનુભવો હોય છે, કઈ કઈ રીતે એના અંદાજો હોય છે, એ બધાની હું તમને એક PDF મોકલી આપીશ, એમાં તમે જોઈ શકશો, બરાબર છે। હવે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ પાઠ અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ। ત્યારબાદ આ પાઠ અહીંયા પૂર્ણ કરી અને આપણે અહીંયા જ આપણો આખો સેમ 2નો સિલેબસ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। તો જો તમને અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। હવે આપણે રજા લઈશું, ત્યારે આવજો।